अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके सामने आपका होस्ट सैयद मोमिन अली रिजवी हाजिर हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डायनासोर्स के बारे में, डायनासोर्स की तारीख और वो कहाँ कहाँ पाए जाते थे। इस सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली रियलिटी चैनल विद मोमेंट को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए आने वाली वीडियोस आसानी से आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आइए आज की वीडियो का आगाज करते हैं। डायनासोर 23 करोड़ 14 लाख साल पहले इस ज़मीन पर ज़ाहिर हुए थे। उन्होंने कमोबेश 13 करोड़ 50 लाख साल तक इस ज़मीन पर राज किया और फिर उनकी नस्ल ख़त्म हो गई। उस वक्त मौसम इतनी शिद्दत नहीं रखते थे। समुद्रों की सतह आज के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बुलंद थी। कुतबैन के इलाकों की बर्फ़ भी मौजूद नहीं थी। इस वक्त ज़मीन की सतह पर छोटे और तेज़ रफ्तार डायनासोर पहली बार नमूदार हुए, जो रात में बाहर दिखने से कासिर थे। ये वक्त गुजर गया और आखिर पर आज से 140 से 208 साल पहले जुरासिक पीरियड शुरू हुआ। इस दौर में भी मौसम पहले की तरह खुशगवार और खुश्क ही रहा, मगर मौसम में नमी की मकदार बढ़ना शुरू हो गई। इस दौर में डायनासोर की तादाद बहुत बढ़ गई, लेकिन नई नस्ल के डायनासोर भी नमूदार हुए। ये नस्लें साइज में बहुत ज़्यादा बड़ी थी, जिन्होंने आने वाले कई सालों तक ज़मीन पर राज किया। इसी दौरान डायनासोर की एक ऐसी नस्ल भी नमूदार हुई जिसे पैट्रियोसोरस कहा जाता है, जो ज़मीनी रेप्टाइल होने के बावजूद उड़ सकती थी। ये तकरीबन 35 सेंटीमीटर लंबी हुआ करती थी। इस नस्ल की खुराक मछली और दूसरे रेंगने वाले जानदार हुआ करते थे। अपने तेज़ दांतों, लंबी दुम और बड़ी जिसामत की बदौलत इस नस्ल ने आसमान पर राज किया। डायनासोर की एक और नस्ल समंदर में भी मगरमच्छों की सूरत में नमूदार हुई और ये तमाम समंदर पर राज करने लगी। ये साइज में इतनी बड़ी थी कि अपने से कई गुना बड़े डायनासोर्स का शिकार करके अपनी भूख मिटाती थी। इसका वजन 8 टन और लंबाई 8 मीटर से भी ज्यादा थी। डायनासोर की एक और नस्ल भी थी जो गोश्तखोर थे। इनकी ऊंचाई 3 मीटर और वजन 1000 से 3000 किलोग्राम था, जबकि इनकी लंबाई 9 मीटर थी। अपनी दो मजबूत तरीन टांगों, तेज दांतों और पंजों की बदौलत ये डायनासोर अपने साइज से कई सौ गुना बड़े डायनासोर्स का भी शिकार करते थे, जबकि हालिया दरियाफ्तों के मुताबिक ये इंतहाई जहानत के भी मालिक थे और हिकमत अमली बनाकर मौका के हिसाब से शिकार करते थे। ये 40 फीट लंबे थे और खुले जंगलात के अलावा समुद्री इलाकों के पास रहना पसंद करते थे। ये देखने और सूंघने की सलाहियत रखते थे, मगर सुनने की सलाहियत से महरूम थे। इनकी रंगत का तो सही किसी को भी मालूम नहीं, क्योंकि इनके रंग का पता इन्हें देखकर हो सकता है या फिर मखसूस केमिकल की मदद से जो अपना वजूद फोसिल बनने के दौरान खो बैठता है। अगर हम मुख्तलिफ माहौल में रहने वाले जानदारों को पैमाना बना लें तो इसके मुताबिक डायनासोर की नस्ल जिसका शिकार किया जाता था माहौल के मुताबिक रंग बदलने की सलाहियत रखती होगी, जबकि डायनासोर की जो नस्लें जहरीली थी इनका रंग ज़्यादा चमकदार होगा। मगर दर हकीकत डायनासोर्स की असली रंगत का पता लगाना नामुमकिन है। कुछ साइंसदानों के मुताबिक वो सब्ज रंग पर मुश्तमिल थे, मगर इनके पास इसके मुतल्लिक कोई सॉलिड सबूत मौजूद नहीं। जिसामत के हिसाब से ज़मीन पर रहने वाले सबसे बड़े डायनासोर्स जिसामत में 115 से 130 फीट लंबे थे,
جبکہ ان کا وزن 70 ٹن کے لگ بھگ ہوتا تھا، جو چلتے ہوئے زمین کو ہلانے کے قابل تھا، تاہم یہ بہت آہستہ ہی چل پاتے تھے۔ ان کی گردن 40 فٹ لمبی ہوا کرتی تھی، لیکن ان کی کل جسامت کا تقریباً آدھا حصہ، اور یہ پودوں کو کھایا کرتے تھے، جبکہ سمندر میں رہنے والے بلیو ویل ڈائناسور سے بھی جسامت میں بڑی تھی۔ اس کے برعکس سب سے چھوٹی جسامت کے ڈائناسورز کی نسل کے فوسلز جو اب تک دریافت ہوئے ہیں، انہیں مائکرو ریپٹر کہا جاتا ہے، جو کچھ عرصہ پہلے چائنا میں دریافت ہوئے۔ یہ 16 انچ لمبے تھے، یہ گوشت خور تھے اور ایک مرغی کے سائز جتنے بڑے تھے، جبکہ ان کا زیادہ سے زیادہ وزن 3 کلو گرام تک ہوا کرتا تھا۔ 65 ملین سال پہلے کے وقت کو کریٹیس پیریڈ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب آتش فشاں پھٹنے کی وجہ سے زمین پر موجود صرف 2 بر اعظم ٹوٹ کر مختلف حصوں میں تقسیم ہونا شروع ہو گئے، اور آج کے موجودہ بر اعظم اپنی باقاعدہ شکل میں وجود میں آئے۔ اس وقت سمندری سطح آہستہ آہستہ گرنا شروع ہو گئی اور موسموں کی شدت اثر انداز ہونا شروع ہو گئی۔ قطبین کے علاقوں پر درجہ حرارت بہت کم ہونے کی وجہ سے برف جمنا شروع ہو گئی، اور یوں بڑے بڑے گلیشیئر اور برف کے ٹکڑے جو براعظم انٹارکٹیکا اور دنیا کے دوسرے علاقوں میں موجود ہیں وجود میں آئے۔ اسی 65 ملین سال پہلے کے وقت میں آتش فشاں کے پھٹنے کے دوران زمین پر ایک عظیم قیامت رونما ہوئی، جس کے آگ کے گولوں نے زمین پر موجود ڈائناسورز کو مٹا کر رکھ دیا، جبکہ پرندوں اور تمام سمندر کی گہرائی میں موجود کچھ مخلوقات مثلاً مگرمچھ اور شارک وغیرہ اپنا وجود بچانے میں کامیاب رہے۔ تاہم ڈائناسورز کے خاتمے سے متعلق ایک دوسرا مشہور نظریہ بھی موجود ہے۔ اس کے مطابق ایک بڑا شہاب ثاقب جو 4 سے 9 میل یعنی 6 سے 15 کلومیٹر لمبا تھا، وہ 65 ملین سال پہلے زمین کی سطح سے ٹکرایا، جس نے زمین کی سطح کو تقسیم کر دیا۔ اسی کی بدولت بڑے بڑے آتش فشانی پہاڑ بھی ابل پڑے۔ سمندری طوفان، سونامی، ہوائی طوفان اور تیزابی بارشوں نے اپنے سامنے آنے والی ہر چیز کو راستے سے ہٹا دیا۔ اسی دوران شدید دھول اور گرد نے بھی جنم لیا، جس نے کئی ماہ تک ماحول کو گھیرے رکھا، مگر سورج کی روشنی کی بدولت جب فضا صاف ہوئی تو درجہ حرارت گرنا شروع ہو گیا۔ اس دوران بچے کھچے جو جاندار بدلتے درجہ حرارت کو نہ اپنا سکے وہ اپنا وجود کھونے لگے۔ ڈائناسورز کے فوسلز دنیا کے مختلف ممالک مثلاً امریکہ، آسٹریلیا، چائنا، انڈیا، برطانیہ، ارجنٹائن اور پاکستان میں بھی دریافت ہوتے ہیں۔ جی تو فرینڈز، آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ بہت شکریہ۔